nombre oramos. Amen. 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 Hermanos, pueden tomar su lugar. You may have a seat. Welcome. Bienvenidos todos a este hermoso servicio, ¿verdad? Hermanos, estaremos en el libro de Lucas. We are in the book of Luke. We went through the book of John, and now we're going to be in the Gospel of Luke. Estaremos en el Evangelio, hermanos, de según Lucas. Hermanos, queriendo saber la verdad, wanting to know the truth. Hermanos, recuerdo cuando estaba trabajando de maestro y en el salón siempre había oportunidades o tiempos que tenía que darme cuenta de lo que era la verdad. And I remember teaching and being in the classroom that I had to find out the truth. And I would need to figure out what the truth was. Porque venía una niña, right? A little girl would come up to me. Maestro, Mr. Moreno, me pegó tal niño, right? Mr. Moreno, this boy hit me, right? Ahí voy, I'm going to find out what happened, right? Y ahí voy con Juanito, right? Juanito, ¿le pegaste a Juanita? Juanita, did you hit Juanita? And his response, of course, is going to be, no. No. Así va a decir. Always. So I had to figure out how to ask the question differently. So, ¿cómo puedo hacer la misma pregunta diferente? Entonces, iba con Juanito, I'd go to Juanito, right? Y le decía, Juanito, ¿por qué le pegaste 3 veces a Juanita? Right? I would ask little Johnny, why did you hit her 3 times? He'd go, no, nomás le pegué una vez. I says, I only hit her once, right? I didn't hit her 3 times. Like, oh, okay, I got it, all right? But at what extent, what extreme, hermano? ¿A qué extremos vamos a ir para buscar la verdad? To look for truth, right? Y vemos yo sé que nadie aquí ve novelas, right? And nobody here watches soap operas, but you know, in that soap opera when there's that battle and someone's cheating on someone else, at what measures will they go to find the truth? ¿A qué extremos se va a dar la persona cuenta de lo que es la verdad, el engaño y todo eso? Hermanos, aquí tenemos a Lucas. We have Luke. And he says, Mark has already been written, and Matthew has already been written. El libro de Marcos ya se escribió, el libro de Mateo ya se escribió, y casi la mayoría de todos los creyentes en ese tiempo ya sabían de las escrituras de Marcos y también de Mateo. And the Christians, the believers of that time, already knew of the writings of Matthew and of Mark. He says, pero yo quiero saber la verdad. I want to know the truth. And I want to tell that true story. Y quiero yo darme cuenta de lo que es la verdad y luego relatar esa historia, la verdad al mundo. Él tenía ese sentir, ese llamado en su vida. He had that feeling, he had that calling on his life. Hermanos, Lucas no era uno de los apóstoles. He wasn't one of the apostles. He was a companion of Paul. Era un compañero de Pablo. Dice, Pablo le llama médico, and Paul refers to him as a physician. Era un gentil, no era judío, and he was a Gentile. He was not Jewish. También, hermanos, Lucas es el autor del libro de Hechos, and also Luke is the author of the book of Acts. Y hermanos, si el apóstol Pablo no escribió el libro de Hebreos, porque no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos, and we don't know exactly who wrote the book of Hebrews. We think maybe Paul, maybe not. But if Paul did not write Hebrews, si Pablo no escribió Hebreos, Lucas, hermanos, escribió más del Nuevo Testamento que Pablo. Luke, actually, in his writings of the Gospel and the book of Acts, if Paul didn't write Hebrews, Luke would be the person to write the most in the New Testament. Uno que no era judío, one that wasn't Jewish, he was a Gentile, era gentil. Él no caminó con Cristo, and he didn't walk with Jesus. His work is based on careful research, interviews. Y en su escritura, hermanos, la palabra que él escribió tiene muchos detalles, hermanos, a la verdad y entrevistas de personas que sí andaban con Cristo. And the interviews were of people who actually were with Jesus. Luke's gospel puts special attention to women, to children, and to the outcasts. Y el evangelio de Lucas, hermanos, le pone mucha atención a la mujer, al niño y los que son marginados. More than any of the other gospels, he uses the word good news the most. Y con todos los evangelios usa las palabras buenas nuevas más que los demás. And he had a perfect understanding of the events. Y tenía un entendimiento perfecto de los eventos. Y a veces, hermanos, cuando yo
voy con mi esposa y le digo algo, un chisme, right? And if I go to my wife and I give her a little bit of gossip and I tell her, hey, you know what happened? Y le digo and I tell her something y luego me dice, pues, ¿qué pasó? What happened afterward? Le digo, pues, I don't know, no sé. ¿Y quién más? No sé, I don't know. And what's the rest of the story? I don't know, no sé. Me dice, ¿y quién más? ¿Y qué es el resto de la historia? Digo, no, yo no tengo entendimiento completo. I don't have full understanding of a moment. Y Lucas sí lo tenía, hermanos. And Luke did have that. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 1. Luke, chapter 1, verse 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Verse 1 says, many have undertaken to draw up the account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. Therefore, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, it seemed good also to me to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. Vemos aquí, hermanos, que desde el principio fue al original, fue al que empezó todo. So the ones who started everything, says, I went to them. We think it was Mary, the mother of Jesus. Pensamos que era María, la madre de Jesús, que fue y entrevistó, that he investigated and interviewed. All the people that walked with Jesus, la gente que caminó con Cristo, habló Lucas con ellos, and Luke spoke to all of them. Y hermanos, vemos aquí that he saw Jesus' story and he felt the need to continue it. Jesus' work. Y vio la historia de Jesús y vio el deseo, hermanos, y tenía el deseo de seguir el trabajo, la obra del Señor Jesús. Y lo bonito, hermanos, de Lucas, and the wonderful thing about Luke, que usó sus talentos para hacerlo. He used his talents to do it. Hermanos, siendo médico, being a physician, he was a man of science, era un hombre de ciencia, un hombre estudiado. He was a person who studied. And taking the academic talents that he had, y tomando, hermanos, los talentos académicos, se puso a trabajar. He began to work. Because I know how to find things out. Yo sé cómo darme cuenta de cosas. Y hermanos, estudió y investigó, and he studied, and he interviewed, and he came to Jesus' story, and he wrote it. Ahora, hermanos, nos ponemos a pensar, si ya estaba el libro de Marcos, ya estaba el libro de Mateo, if Mark had already been written and Matthew had been written, what was the need of another story? Y nos ponemos a pensar, si ya estaban Marcos y Mateo escritos, ¿para qué relatar otra historia? Hermanos, recuerden, hermanos, que no era judío. He wasn't a Jew. And we need to tell Jesus' story from the outside. Hay que decir la historia, hay que relatar la historia de estar afuera viendo para adentro. Being outside and looking in. Y hermanos, nosotros que no somos judíos, and us that are not Jewish, right? We're not into that, into the religion of Judaism. No estamos en el judaísmo y todo eso, hermanos. Y podemos relatar con él, podemos identificar con él, and we can identify with him. We can read his story and say, okay, yeah, I see that. Y nosotros, hermanos, cuando nos encontramos con alguien que sentimos hablar con ellos, and as we meet people that we feel that we need to talk to them about Jesus, primero nos identificamos con ellos. First we identify with them. So we gain that trust y confiamos en ellos, en ellos, en nosotros, y podemos sentar y platicar, and we can sit and talk. And that's exactly what Luke is doing. Es lo que está haciendo aquí Lucas. Su tiempo, hermanos, y su fidelidad. His time and his faithfulness to find the truth, para encontrar la verdad.
nos ha impactado a nosotros, hermanos, and it has impacted us thousands of years later, miles de años después. Y podemos recibir, hermanos, nosotros la bendición de lo que hizo Lucas, and we receive the blessing that Luke gave us. Hermanos, yo sé de niño, hermanos, yo lo vi, and I think most probably everyone in here has seen it too. But in 1979, en el año 1979, se hizo una película. A movie was filmed, and it was called the Jesus film, la película de Jesús. And this film has been distributed in many different languages and all around the world. Y este video, hermanos, esta película, la han visto por todo el mundo en muchos idiomas. Y esta película, hermanos, and I think I've heard Brother Jim talk about this movie and how he used it in the ministry. El hermano Jim usó esta película cuando él estaba en el ministerio de misionero. Y hermanos, hermano, if you could just guess, Brother Jim, if you could guess, si puede decir, hermano, como cuánta gente, solo en su ministerio de usted, just in your ministry, brother, how many people were impacted by this movie? Would you guess? Hundreds, cienes. Dice el hermano Rick Warren dice que la mitad o más de la mitad de las iglesias que se plantaron usaron esta película para plantar las iglesias. Y hermanos, esta película está escrita por medio del libro de Lucas. And this movie is made because of the book of Luke. People today, hermanos, gente hoy, hermanos, viene a los pies de Cristo por lo que hizo Lucas and for what Luke did. People are coming to know Jesus. Churches are being established. Iglesias se están estableciendo por la fidelidad de él because of his faithfulness. Ahora, hermanos, podemos encontrar personas, and we can find believers que no siempre están de acuerdo, and they're not always in agreement with what's happening maybe in a church or maybe with a leadership of the church, y a lo mejor no están de acuerdo en una iglesia o el liderazgo de la iglesia. Y el apóstol Pablo, hermanos, se encontró en esa situación, and the apostle Paul found himself in that situation. Y quiero ver, hermanos, lo que dijo, hermanos, el apóstol Pablo a esa iglesia. I want to look what the apostle Paul said to that church. Vamos a Primera de Corintios, 1 Corinthians chapter 4. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4. Empezando en el verso 1, verse 1. 1 Corinthians 4, Primera de Corintios 4, verso 1. Este grupo de creyentes, this group of believers, didn't trust Paul. No le creían y no confiaban en él. They didn't believe him, they didn't trust him, and they didn't view him very highly. No lo veían, hermanos, con mucho respeto. Let's see what he says. Vamos a ver lo que él dice. Si lo tienen, Primera de Corintios, hermanos, capítulo 4, verso 1. 1 Corinthians 4, verse 1. Así pues dice, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno se hallado fiel. So then, men ought to regard us as servants of Christ, and as of those entrusted with the secret things of God. Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Hermanos, dice, yo soy un servidor, soy un administrador. I am a servant, and he also calls himself someone who's trusted, like a steward. Hermanos, el tipo de servidor que está pensando aquí el apóstol Pablo, and the type of servant that the apostle Paul is thinking about and talking about. Imagine that you're on a ship. Imagínense, hermanos, que están en un barco muy grande. And on the lower level, en el nivel abajo, están los que reman, okay? The ones that row, okay? They're called the under rower. Y hermanos, estos que reman, estas personas, solamente están siguiendo a uno. And these rowers are only following one person. They call him the master pilot, el piloto maestro. No hace preguntas. They don't ask questions, right? And their actions move the ship forward. Y las acciones de ellos llevan el barco para adelante. Dice, ese es el tipo de servidor, el criado, el que sirve, ese soy yo. This is the type of servant
The one who serves. It's me. No hago preguntas. I don't ask questions. Right? I'm only following Jesus. Y solamente estoy siguiendo a Cristo. Él es el maestro. He's the master. He's the teacher. And when he says go, I go. Y cuando dice ve, yo voy. Y cuando dice detente, and he says hold on, I hold on. And what happens with my actions y lo que pasa con mis acciones, que sigo adelante. We go forward. Y también somos alguien como mayordomo. And we're someone else like a steward. They've put trust in us. El maestro ha puesto, el amo ha puesto en mí confianza. I have access to all of the master's finances. Y tengo acceso a todas las finanzas del maestro. Al Señor yo tengo acceso a todo, pero le soy fiel. I'm faithful. He can trust me. Y puede confiar en mí. Y yo tomo cuenta de todo lo que hago. And I keep an account of everything that I do. I'm trusted. Confía en mí. Verso 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Verse 3. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not even judge myself. My conscience is clear. But that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. He's not worried about judgment of others. His conscience is clear. The only one that he's worried about is Jesus. Y no se preocupa de lo que dicen los demás de él. Dice, yo sé que estoy bien, mi conciencia está limpia. Y el único que yo me preocupo es Dios. And the only one I'm worried about right now is God. Y ustedes me están juzgando and you guys are judging me. And I'm not worried about that. No me preocupo yo de eso. Y ahora dice esto, and he finishes with this. Así que no juzgáis nada antes de tiempo, verso 5, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. In verse 5, therefore, judge nothing before the appointed time. Wait till the Lord comes, and he will bring to light what is hidden in darkness, and he will expose the motives of men's hearts. At that time, each will receive his praise from God. Y hermanos, cuando nosotros, hermanos, vemos, and when we see, and God puts in front of us, y Dios pone enfrente de nosotros, nosotros tenemos que tener cuidado, and we must be careful and say, God, is this from you? Dios, ¿esto es de ti realmente? ¿Lo que has puesto enfrente de mí, Dios, es de ti? Y hermanos, nos ponemos a orar, and we begin to pray, and we ask God, God, help me, ayúdame, Padre. Porque necesito saber la verdad. I need to know the truth right now. And I trust you, confío en ti, y pongo esta situación en tus manos, and I put this situation in your hands because I trust you, I love you, and I know you love me. Dice, no te pongas a juzgar, a decir que él está bien y él está mal. Don't sit there and say he's right and he's wrong. This is all you got to worry about is trust God, go forward, and love him in every moment. Y Dios, hermanos, va a aclarar todo, and he will clear up anything that we need to know. Porque él es luz y las tinieblas no pueden contra la luz, and he is light and the darkness cannot go against the light. Y hermanos, nosotros confiamos en esa luz, and we trust in that light, and he will show us what he needs to show us. Hermanas, les tengo una pregunta. I have a question for you, hermanas, sisters, okay? Las esposas, the wives, okay? All right, so question here. What kind of husband would you prefer, okay? ¿Qué tipo de esposo prefiere usted? Okay? I call him the one-day husband or the 365 husband. El del esposo de un día o esposo de 365 días. Okay? The one-day husband, okay? El esposo de un día, solamente llega el día del aniversario. The one-day husband only shows up on the anniversary day, right? And he shows up, and he's got this huge gift. Y tiene un regalo enorme, right? Y la lleva a pasear and takes you out on a date, una cita, y van a tal lugar, and you have a great time. Y tienen un hermoso tiempo. Wonderful anniversary. Pero el día siguiente, on the next day,
ya no está. He doesn't talk to you, no habla contigo. He's not there. Only on that one day. Solamente en ese día está. Or would you have the 365 husband? O a lo mejor el esposo de 365 días. Que todos los días ahí está, and he's there every day. Right? He says, good morning, buenos días. He says, I love you every day. Le dice que la ama todos los días. Lava los trastes todos los días. He washes the dishes every day. Oh my gosh. Right? Wow. But, the day of the anniversary, he forgets. Pero el día del aniversario se le olvida. He messes up. He dice, I'm sorry, babe. Lo siento. Right? And he might not have that huge moment of that one day, but the rest of the days he's there. Y no, a lo mejor no tiene la emoción de ese día singular, pero el resto de los días ahí está. What kind of husband would you like, hermanas, of the two? ¿Qué prefieren ustedes de los dos? Hermanos, nosotros con Dios and with God, hermanos, we sometimes mess up too. Right? A veces la regamos de vez en cuando, hermanos, con el Señor. Right? And we forget, and instead of trusting God in every moment, en vez de confiar en Dios en cada momento, nos olvidamos y nuestra carne a veces toma control. And sometimes our flesh kind of takes control. And we say something that we regret y decimos algo que decimos, ¿por qué lo dije? Right? We do something that later on we say, I'm sorry, y hacemos algo que después digo, lo siento, ¿por qué lo hice? But we keep on though, and I improve, y mejoro yo cada día. And I say, God, I'm going to trust you more, and even though I've messed up, Lord, I'm going to continue with you. Y seguimos en esa fidelidad, and we continue in that faithfulness. Invertimos tiempo, and we invest time, energía, and we invest energy in our relationship with Christ. We cannot cut corners, hermanos. No podemos hacer trampa, hermanos. We can't. Porque la realidad, la verdad siempre sale. The truth always comes out. Hay una carrera muy famosa, hermanos. There's a very famous race. It's called the Boston Marathon. Okay? Y en este maratón, hermanos, se corre 26, casi 27 millas. And they run almost, it's about 26 and a little bit more miles. Almost 27 miles. Y es una carrera que tiene muchos años. In this race, they've been running it for a long, long time. Pues, hermanos, en el año 1980, una señora que se llamaba Rosie Reese. Rosie Reese entered the race. She qualified. Clasificó y entró a la carrera. Su mayordomo, su jefe, her boss, was so proud of her que él le dijo, voy a pagar todos tus gastos. I'm going to pay for all of your expenses. Pues ahí va Rosie en la carrera, and she starts the race. Y al final, at the very end, she breaks every single record in history of the Boston Marathon. Y quiebra todos los récords, hermanos, de esta carrera. People couldn't believe that she finished with such an amazing time. Le tomaron foto, they took pictures, big deal. Pero algo no quedaba bien. Something wasn't right. Porque no se vio muy cansada. She didn't look like she was very tired. That's kind of weird. Y luego se pusieron a ver todas las fotos, and they began to look at all the pictures of the race. She wasn't in any of the pictures. No estaba en ningún foto, hermanos, de la carrera. ¿Cómo puede ser? Pues se dieron cuenta, hermanos. They found out that when the race began, cuando empezó la carrera, ella, hermanos, fue y se subió en el metro. She got on the subway. Okay? This was her plan. Era su plan. Es de subirse en el metro y luego como la mitad de la carrera, unirse a la carrera. And her plan was to get on the subway, go uptown, and then about halfway through, get off the subway and get back in the race. That's her plan. Pero lo calculó mal. She calculated wrong. Llegó una milla antes del final. She got there about a mile before the end of the race. Por eso rompió récord. That's why she broke all those records. Hermanos, 8 días después de su title, 8 days after her title, everything came out. And she confessed y confesó. Perdió su trabajo. She lost her job. Her boss that paid for everything, she fired her, la corrió el mayordomo. Hermanos, cambió radicalmente su vida. Her life changed radically, and she continued in this life of just lies.
Y ella siguió en esta vida de estilo de mentiras y terminó años después, hermanos, en la cárcel. She ended up later in jail. Hermanos, para obtener su meta, to reach her goal, hizo trampa. She cheated. Hermanos, siempre va a ganar la verdad. The truth will always come out. Always. Siempre. Y aquí, hermanos, Lucas, and Luke said, you know what, I need the truth to go out. I need more people to know another point of view of Jesus. Quiero que la gente sepa de otro punto de vista de Cristo. And that truth is going to go out and it's going to set people free. Esa verdad va a liberar a la gente, darles libertad. Y hermanos, y es lo que hace la verdad, and that's what the truth does. Y en que nosotros, hermanos, pensamos en nuestro caminar, and as we think about our walk in Christ, how is our faithfulness? How is our time? ¿Cómo es nuestra fidelidad? ¿Cómo es nuestro tiempo, hermanos, en que le damos a Dios and what we give God? Do I want the truth to be lived out in my life? ¿Quiero que la verdad se viva en mi vida? ¿O voy a hacer trampa? Or am I going to cheat my way through this? Always cutting corners. Let's pray.